निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलाल्लोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महादेव शंभो। श्रीमद्भगवद्गीता हो गुरु शिष्य संवादो आमकां व्यास प्रसाद रूपेण प्राप्त जाला। भगवान वेद व्यासाने तो सूक्ष्माति सूक्ष्म उपदेशो रहस्यमय जावन आशिल्लो आनी एक युद्ध रणांगण थंय प्रस्तुत केलेलो उपदेशो आमकां कळिता अशी शब्दांतूं श्लोकबद्ध करून प्रस्तुत केलो। उगडास जावन घेयाती एक अत्यंत घनिष्ठता आसता ह्या संबंधांतूं गुरु आनी शिष्य मेळ्ळ्यारी। सो तशी परिस्थितींतूं कले सांगचेस व्यक्त करचेस कसली भावना सुद्दां व्यक्त करचेस म्हळ्यारी ताजे मस्तकले भूमिका आनी एक आमगेल सोशल सेन्सिबिलिटीज आसता ती ताचे भर ना तिथे। सो सांगचें बग्गी जाता बोधूय दिवचो अत्यंत सूक्ष्म स्तरार सुद्दां जाता। कशी आमी सुद्दां परिचित लोकांक संकेतान कितली सांगता ती कोणे आपणालो मित्र आयला अशें हांगा बैस म्हणून अतिथी कायले अशी करूं जाता आमी उठोन येया ती बैसा ती म्हूण कापडता। सो तशीच हांगा कितली सूक्ष्म स्तरार सुद्दां उपदेशू दिल्लेले आसा जाल्यार आमकां कळत वता प्लेबॅक आसना व्हिडिओ कोणे काणी थंय। सो आनी सूक्ष्म स्तरार सुद्दां केवल संकेत मात्र न्हय म्हणचे म्हळ्यार केवल वाणीन उपदेश दिल्लेले न्हय। 700 श्लोकाज ते प्रश्नोत्तर अशें केल्यार सुद्दां कितलो वेळ लागचेलो। थंय ऑल दी कौरवाज आर ब्रिदींग फायर हांगा पांडव तयार जाले ती आनी हांगे हांगे गप्पे मारता आसा ती कोण सहन करशिल्ले शीघ्र जालेलो। आमकां कळका म्हणून
ते शब्दांतू श्लोकबद्ध करून ते प्रसंगांतू घालून दिला म्हणून तो प्रसंग कॉन्टेक्स्ट म्हणटा ती ताजोय आमकां समज अनुभव जावंका नाजल्यार अगदी सुपरफिशियल एक अर्थ लावून विशय येतलो आत्मसात जायच ना लागू जायच ना आनी मागीर कल्ल सांगल्या ताजोय अर्थ कळका अर्थ कळना फुडें थोडो अनर्थूय जाता विंगड अर्थय लागता ती तांवें वचका हय न्ही सो तशें आशिल्ली ती त्या उपदेशाक भाष्यकारांनी आदिशंकराचार्यांनी आपणाल भाश्यांत आनी स्पश्ट केल्या हें सांगचें तात्पर्य कसलें म्हणून नाजाल्यार खंय 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 एक 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 आपणाल स्तरार गाडी व्हरून आमी शिरकावचें साध्य आसा आनी देन वी कॅन कोट द इट्स लायक द डेवील कोटिंग द बायबल म्हणटा ती डेवील म्हण न्हय अ वेल मिनींग पर्सन ऑल्सो ही वील जस्ट पिकअप श्लोकाज फ्रॉम दी भगवद गीता एंड कोट आपणाल एक पक्ष पुष्ट करूंक सो अशी घोटाळो आमी करचे ना वी डोंट वॉन्ट टू यूज द भगवद गीता वी वॉन्ट टू लर्न अंब त्वाम अनुसंदधामी हे भगवद गीते कल्याक भवद्वेषिणी तूं म्हाका ज्ञान दिता हें संवसार सागरांतल्यान म्हाका उत्तीर्ण करता तूं म्हणून हांव तुगेलें परत परत अनुसंधान करता एक फंत म्हाका कलकी कळ्ळें म्हाका अर्थ जाला म्हणून I will not be satisfied with it. Why? Why? Because most important, Shishyantu, personal integrity. I know I have not yet made the grade. So I'll come back to you. आनी हें कोणें दिवचें जायना हें ना म्हूण जाल्यार देवान गुरून कोणें हेल्प करूं जायना इफ यू बिलीव आपणाल काम जालें उपयोग ना सो शिश्याक तशें करूं जायना आपणालें सुमार आपणाक कळ्ळ्या वगैरे जाल्यार म्हाका ज्ञान प्राप्त करचें आसा ज्ञान प्राप्त केल्यार मात्र मोक्ष मात्र मोक्ष मेळ म्हूण जाल्यार हें सर्वथा उन्मूलन जाता हें संवसार सागराचें सो आय शॅल नॉट सेटल फॉर एनीथींग लेस देन दॅट म्हूण तशें एक निश्चय घेतिलो आनी पुनः अनुसंधान करतलो अनुसंधामी म्हळ्यार एक पंत मारलें आनी वय आय हिट द टार्गेट नो I'll have to perfect my aim. तशी सगळें एक प्रयत्न करतलो साधकू ताचे खातीर हो उपदेशू सिद्ध जावचें सूर जाता अनुसंधामी भगवद्गीते हे अंब तो त्या अर्थान तो आमी पळयता अशें न्ही आमी प्रसंगांतूंची सुमार अर्थ काडता आसा ती म्हणूची आतां तृतीय अध्याय घेवन विचार करता आशिल्लीं सो हाज अर्थ उपणी करुया मागीर परत पयलेचे परिस्थिती पळोवंक पडटा वय नवें नाजाल्यार आंतरीक स्थितीचे समची एक अंदाज घेवच्या जायना आनी भायरची परिस्थिती मिती कशी आपण आंतरीक परिस्थिती दृढ करूयात हाज कशी लाभ घेवयात भायरची परिस्थितीची ही बुद्धी जागृत जायना आमी भायरची मात्र पळयता ती आनी भायरच्या संगाती झगडता पडटा ती सो तशी जावनच म्हणून आमी अनुसंधान करता आसा ती सो खंय ताय केलेलें वया कर्मेंद्रियाणी संयम्य 9 श्लोकांचेर आमी 9 श्लोक केले जालें यज्ञवत कार्य केलें म्हूण जाल्यार तें बंधन जायना अन्यथा कर्म असं हें बंधनाचें कारण यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर हांग थंय केलेलें सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वः अस्ति इष्टकामधुक् हांगा शास्त्राचे आधार घेवनूच उपदेश मेळटा असा एक स्तर आरी वेद म्हणचे भितरी तांतू कर्माच उपदेश येता उपासनेच तत्त प्रसंगांत येता आनी आमी वेदांतांतू प्रवेश करता आसा ती वेदांत अंत मेरी एंड म्हणूय जाता अंतम सार अर्थूय जाता सो सार केल्लें म्हाका हें जावंका तें जावंका म्हळ्यार वेदांतू उपदेश दिला अशी कार्य करी अशी यज्ञ करी इत्यादी तुगेल कर्तव्य केलें सगळो तो उपदेश थंय मेळटा जायद
जाल्यार अशी कार्य केल्यार हें फळ मेळटा जाल्यार आत्मका तें फळ मेळ्ळ्यार सुद्दां तातूंत एक अभिरुची वर न्ही तितल्या तितलेंच तेंवूय वता म्हूण म्हाका अनुभव जाला आतां म्हाका तातूंत आसक्ती घालूंक जायना सो हांव कल करचें त्या प्रसंगांतू हो उपदेश येता कर्म सोडूंक जायना हें पयलें ताजेर विचार आयलो सो कर्म कर्तृत्व बुद्धी आससरी जीव भाव आससरी कर्म सुट्टना हांव कर्म करता म्हळ्यार संकल्प हांव कर्म करना म्हळ्यार सुद्दां एक संकल्पूची इफेक्टिवली यू आर डुईंग समथींग इवन यू आर नॉट डुईंग इज बिकॉज आय हॅव डिसायडेड सो तशी एक इट्स नॉट ट्रिमेंडसली सटल बट साधका बिगिन्स टू एक्सेप्ट इट लौकिक स्तरारी डूज एंड डोंट्स म्हळ्यार डोंट डू इट म्हण तितलेंची बट इवन दॅट नॉट टू डू इज एन एफर्ट इज अ कर्तृत्व बुद्धी घेवन आशिल्ली मिती दॅट कर्तृत्व आनी भोक्तृत्व अज्ञानाससरी सुट्टना कळटा स्वय कर्तृत्व भोक्तृत्व आस आनी अशें केल्यार हें मेळटा तें म्हाका जाय केलें म्हाका ताजो लाभ ताजें फळ आसा तें म्हाका जाय बुद्धी आसल्यार कर्म करचें म्हूण सांगल्या गीतेंतू उपदेशू मेळटा आनी वेदांतू सांगल्या कशी कर्म करता इत्यादी ते फळांतूच आतां आसक्ती सुट्टस म्हूण जाल्यार ते कर्म कल्याक करचें म्हूण एक बुद्धी आयल म्हूण जाल्यार लेट मी लेट गो ऑफ कर्म म्हळ्यार यू एज एन इंडिविज्युअल cannot let go of karma because you have defined yourself by karma ते हगूर आमकां penetrates आमकां you understand yourself by your karma तशी परिस्थितीन तूं अशीच कर्म त्याग करूंक जायना म्हणूच कल सांगल्या केवल एक भोग इच्छेन मात्र कर्म केल्यार ते बंधनाचें कारण जाता आनी एक्सपेक्टेशन्स वाडटा ती ताज्यान एक आनी संस्कार पडटा ती दुःखाचे पडता ती सुखाचे पडता ती आनी यू विल बी सो कॉट अप विथ द संसारा की देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रायझींग अबव इट ही बुद्धी येशना सो एट ऑल लेवल्स बंधन वाडता एटिट्यूड मते आय कॅन रायज अबव अ सिच्युएशन म्हूण कोणाक कळना यू पिटी दॅट पर्सन अयो गोमटेकून हँडल करूं येतशिल्लें तातूंच न्हू हांव अशें करता ताणें अशें केलें तातूंच उलज परत उलज रहे हो म्हूण दिसता न्ही रायज अबाव दॅट तशीची कर्मांतल्यान सुटका मेळ्ळी एक ती बुद्धीपणी येवंका इनफ म्हणून दॅट अलोन इज नॉट एडिक्वेट म्हूण हांवें तुका सांगल्या हें कर्म चक्कर आसा हें पयलीं दवरन आसा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती हें सगळें सृश्टी करतना हें यज्ञ समेत यज्ञ अंश एक आयला म्हूण लेखा ती प्रजापतीन ब्रह्मान अशी सृश्टी केल्या देर इज अ वे इन वीच दीस युनिवर्स फंक्शन्स खंयचें आमगेल दृश्ट्या दैव इत्यादी आमी स्विकार करता ती शास्त्रांतू विश्वास दवरता ती तशी लोकां खातीर हो उपदेश आस्तिकां खातीर आनी कल सांगलें खंय हें पळय हें तें कसलें आसा हें सृश्टी केल्या हें यज्ञ चक्रांतू अनुस्यूत जावन आसा सो यज्ञवत्त कार्य करी आनी तुगेलें एक तांतू बरेपण आसा म्हूण उपदेश दिला आतां कर्म कशें कर म्हूण सांगलें यज्ञवत्त म्हूण हगूर ते सगळे अंश येता आसा तांतू तृतीय अध्याय नव्या पुणे सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयः वर्णाः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा पूर्वं सर्गादौ उवाच उक्त्वा
प्रजापती प्रजानां सृष्टा. ब्रह्माने सांगितलें कल केलें सहयज्ञ यज्ञ सहित प्रजा हमें लोक त्रय मात्र वर्ण म्हूण घेवया द आमी मागशीं सांगिल्लें तावळी एक प्रसंग तशें आशिल्लो धर्मान तूं आस्तिक्य बुद्धी आशिल्ली हें आपणाल कर्तव्य इत्यादी इत्यादी इट वॉज इनग्रेन्ड. आतां तशें नातिल मिचिके वांट जाता ती सांगूक बट आमी समाजाचे सदस्य म्हणून आपणाल कल कर्तव्य your respective responsibilities as an individual, okay, to yourself, as a member of a family, to your parents, to your wife, husband, children, इत्यादी म्हणून कल एक responsibilities म्हणून घेता ती तशीच विचार करपा पडटलो. हें मगल कर्तव्य यू हॅव डिफायन्ड बिकॉज यू ओ देम तें एक रीण आसा थंय सीदा एकदम कर्म सोडलें म्हणल्यार घोटाळ जातलो. सो त्या प्रसंगांत आमकां घेवंक पडटलें. दिस हें यज्ञ समेतची हें सृश्टी जाल्ल्या तशें आशिल्ली ती आपणाल कर्तव्य कोरका. अनेन यज्ञेन प्रसविश्वध्वं प्रसवो वृद्धिः उत्पत्तिः तां कुरुध्वं. तशी ताज्यान तुमगेलें बरें जातलें हें उगडास दवन घेतल्यार म्हणून ब्रह्माने सृश्टी करतना सांगिल्लें. सो आमी कर्म करतना हांगा केल्लें केवल भोगेच्छान अथवा हें मेळ्ळ्यार म्हाका तें फळ हांवें केल्यार तें फळ मेळटलें आय एम हॅपी तितलें मात्र बुद्धी सोडून अ लिटल चिकेचिक धर्म आनी हें कार्य कशी करचें इत्यादी विचार आयल्यार यज्ञवत कार्य करची संभावना आसता. सीदा यज्ञ कार्य म्हळ्यार अर्थान तूं तितलो कोणें करना ती. सो आपणाल कर्तव्यान तूं हें घेवंक पडटा आनी कर्तव्य करतना सुद्दां देव हाज्यान प्रसन्न जावो म्हूण एक प्रारंभीक अंकुश घाल्यार यज्ञवत कार्य जावचें साध्य तसो अर्थ जाता. कसली शास्त्राची गरज ना. देवान तूं विश्वासून आसका म्हणना जाल्यार एक मनुष्य उत्पन्न जाता तागेल एक कुटुंब जाता तागेल वेवसाय चलता आसा सुख संतोषार चलता आसा. इज व्हेरी क्लियरली डिफायन्ड सगळें आसा आपण अशी करका इत्यादी म्हणून. हें यज्ञ केन्ना येता म्हाका कल दिसता आसा ताचे पेक्षा परी एक तत्व आसा तें ह्या सगळ्या हाका धारण करता आसा म्हणून तशी एक भावना आयल म्हूण जाल्यार आमी आमगेलें कार्य अर्पण करची साध्यता आसता. वय की ना. दिस इज माय कर्तव्य आय डू इट बट इन द प्रोसेस मे आय प्रोपिशिएट यू. हे देवा तूं हाज्यान संतुश्ट जावंका यज्ञवत कार्य करचो विशय येता आसा. कळताच न्हय. आनी तूं दोन अंश आसता ते आमी साधक दृश्ट्या विचार करता आसा ती आनी साधक सुद्दां कशी वग्गी साधकांत शिष्यत्वांत प्रवेश करची इच्छा आशिल्लो. सो तशें आशिल्ली ती तेन्ना कार्य करच्यान तूं कार्यांत एक सौष्ठव हाडचे प्रयत्न करता. हांव कशी केल्यार दी इमोशन दी थॉट बिहायंड इट इज इम्पॉर्टंट मे बी बट नॉट ऑलवेज नॉट डेफिनेटली नॉट इन सेवा. what you do, how you execute it is extremely important. So साधकाक दोन्ही दिकान लक्ष दवरका पडटा. तो कल करता आसा सान कले विशयाचो भाव आसा एक संबंद एक खंयचे एक जबाबदारी दिल्या तें सांबाळच्याचो भाव आसा. तें केल्यार बरेंची मगल प्रतिश्ठा जाता एक लौकीक विचारू. हें केल्यार गुरूंक संतोष जाता इत्यादी आमी कशी भावन हाण करता ती हाज्यान ईश्वर संतुश्ट जावं मेळ्ळी. फर्स्ट कार्य करतना एक एफिशियन्सी येवंका थंय फडफुशेपण जाता आसा इत्यादी मेळ्ळी थंय इम्प्रूवमेंट सहज येवंका. एनीथींग दॅट प्रिवेंट्स यू कॅपॅसिटीचे खबर आसता. दुसरें कल्ल आसता आपणालेचे राग द्वेशा मिती थंय करप्शन जाता आसा. परत परत वायट संस्कार आशिल्ली मिती that we are not able to handle a situation correctly. So थंय एक सौष्ठव हाडचें आमगेल फर्स्ट जबाबदारी जाता. आनी तें जाता आसतना कशी बल वाडता आसा इत्यादी ते भावन येता आसा तें अर्पण करचें. दॅट इज वेर यू कनेक्ट युअर इश्ट देवता ईश्वरार्पण बुद्धी. वॉट एवर आय एम डुईंग दी एफर्ट पुट इन execution of that work, the introspection that is going on, the anusmarana that is going on, which helps me purify myself, learn at every stage, every step म्हणटा ती हें दोन्ही connect me to ईश्वर, my इश्ट देवता, गुरु, whatever you take it as, देवी सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्ली तिगल हें तिगल कार्य हांव करता आसा
कल्की कारण आमी ती हांव एक व्यक्ती म्हूण आपणाल अनुभव करताची आसा तिगल जावन त्या शक्ती जावन हांव करतनाची आय हॅव टू कनेक्ट कार्य कोर न्हू मागीर अर्पण करचें हें पामर स्तरारी करतनाची यू कीप युअर सेल्फ कनेक्टेड. सो डोंट सॅक्रिफायस द वर्क, डोंट सॅक्रिफायस द कनेक्शन. सेवेन थंय येता तें केलें सामको न्ही हांव बरे भावनान केलें बट तें वाण घाल न्ही. सो पे अटेन्शन दे थंय पे अटेन्शन दिल्यार यू फॉरगेट द गुरू आय थंय जाता. सो बॅलन्स मेंटेन करचें. एक्चुली थंय कल जाता कर्मयोग जावचें सूर जाता. You have no choice but to uplift yourself. You cannot think of the Guru and still go by your insistence, and you cannot forget this if you want to improve, because you have to offer that work. So thai ek saushtava karyantu yoncha sur jata connection ay varta. This balance becomes instinctive. Sangtan mast elaborate dista where there is love. एक कमिटमेंट असं सहज जावच्या सूर जाता. करेक्शन्स मात्र ह्या हाडका पडटा ती. सो हांगा यज्ञ कार्य केलेस की हें तूं करी आनी केलें म्हूण जाल्यार तुगेल बरेपण जाता, तुगेल अभिवृद्धी जाता. देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः. हांगा श्रीदा यज्ञ यज्ञची हवन इत्यादी आसता ती इंद्राय इदन्न मम म्हूण ते यज्ञ आसता तें मस्त जातालें, चालू आसतालें जिवनांत. तशी परिस्थितीन तूं हें हविश्य अर्पण केलें कोणाक? अग्नीक दिल्लें. अगदी हव्य वाहन जावन आसा. हविश्य दिलेलें तो वाहन करून खंय दिता? तुमी कोणाक पेटयल्यान तें लायक पोस्टमॅन कुरियर त्या देवाक वचून तें हविश्य दिता. तो देव तो संतुश्ट जावन तुमकां आशिर्वाद तुमचेर आशिर्वाद करता. हें एक चक्र आसा आनी त्या देवाला आशिर्वादा मेती जिवनांत तूं बरेपण येवच्या सूर जाता. हांव पॅल्पेबल परसेप्टेबल जगत तितलो मात न्ही. हांव तूं सूक्ष्म अंश आसा ती देर आर एंटिटीज देव आसा ती तांकांय हांव संतुश्ट करता. आपणाल जबाबदारी, आपणाल कुटुंब, आपणाल समाज आनी ते दिव्य शक्ती आसा ती तांचे प्रती कलमगल जबाबदारी आसा की आय शॅल फुलफील इट म्हूण हांगा करी म्हूण सांगल्या. इफ यू वॉन्ट टू रायज अबाव कर्म लेट दॅट हॅपन. आनी हांगा एक्चुली कर्मांतूंची उपदेशू कर्म घेवनूची तुका कले बरं करचें असल्यार डोंट फॉरगेट दीस. सो यज्ञ करतना यज्ञ केल्ले मिती ते देवता संतुश्ट जाता ती आनी तांगेल प्रसादा मिती तुगेल एक अभिवृद्धी जाता. परस्परम भावयन्तः म्हळ्यार देव हविश्य प्राप्त करून आनी बलवान जाता ती आनी खुशी तांकां जाता आनी तांगेल सामर्थ्य वाडता आनी तुगेल बरेपणें ती करता ती तुगेलें बरेपण जाता. तूं इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. आनी हो दिस इज नॉट ऑप्शनल म्हूण हांगा क्लियरली सांगता आसा ती. हें शरीर मेळ्ळ्या हें पंचमहाभुताचें आनी तूं एक चैतन्य आसा ह्या शरिराक निर्माण करच्यान तूं सस्टेन करच्यान तूं आत्ता सुद्दां देर आर सो मेनी एलिमेंट्स. I am not even aware of it. तशें आशिल्ली मिती कोणें मगल एक बरेपण केल्लें म्हळ्यार ताका पळयना पळय दॅट सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड कशें आसता की तशीची आवस बापसूंगेल प्रती मात्र न्ही हे देव दैवी शक्ती आसा ती ते धारण करता आसा ती तांचे प्रती एक सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड आसल्यार यज्ञ कार्य सिद्ध जावच्याक सूर जाता. यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी इन दीस जगत म्हूण यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ इट. This body, mind, whatever you consider yours is very much part of it. So you connect to it by realizing this also, propitiating the devatas. So hanga sangya अशी आपणाल करता ते यज्ञादी कार्य केले विहित कार्य स ते कर नातिलें केवल आपणा खातीरच करता. आय हॅव अर्नड इट. हांव गंमत करता, हांव सुख प्राप्त करता मात्र ते एक उद्देशान कर्म करचें आनी भोग करचो कोण करचे प्रयत्न करता की तो स्तेन तो चोरू म्हणून सांगल्या तागेल अधिकार ना. एज पार्ट ऑफ दिस यज्ञचक्र तुमगेल भोगू आनी तुमगेल कर्म इज टू दॅट एक्सटेंट जस्टिफाईड. इफ यू आयसोलेट युअर सेल्फ एंड देन यू डिसायड ना म्हाका आय हॅव अर्नड बस घोटाळ जाता, चोरी केलेली बरी जाता. स्तेन तशीच वापरला शब्द. तुगेल न्हय शिरलें आनी तूं आपणाल कोरून घेतलें केल्लें ताका चोर म्हणटा ती.
सो हें सगळें कला मेळता सर यू आर पार्ट ऑफ इट एज एन इंडिविज्युअल. सो ते खंय थान मेळटा थंय एक थँक्यू म्हणचें एक्नॉलेज करचें इत्यादी कशी तुमी करता ती तशीच हांगा त्या दैवी शक्त्यो तुमकां हाण दिता आसत बरेपण तांकां विसर न्हू प्रारब्धवश थोडे मेळता आसत ताज्यानय संतुश्ट जाल्यार डेफिसीट मात्र वाडता सकले बँकान क्रेडीट जायना मुखार वचून खंय किवत गाडी मानव शरीर सुद्दां मेळना. सो जस्ट एक कर्म घेवन सुद्दां हांगा टू सस्टेन युअर सेल्फ बरेपण जावंका म्हणून विधिवत बरेपण जावंका नॉट जस्ट गेटींग वॉट यू वॉन्ट एंड थिंकींग यू हॅव अचीव्ड एवरीथींग. यज्ञवत कार्य कर यज्ञच करी कनेक्ट युअर सेल्फ टू दीज फोर्सीस वीच आर प्रोटेक्टिंग गायडींग यू. सो ते हांगा सांगल्या आनी ते करना तेले अत्यंत एक स्वार्थ बुद्धीने जबाबदारी नाका म्हण ते एक भयेन आनी 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 कमी करतो बसता तो हांव स्वतंत्र आसा आतां हांव देवा बरें उपासन करता म्हणून प्रयत्न करता थंय चोरी केलेली मिती मन लागना. आपणाल कर्तव्याचें पालन जायनी तें पालन करच्यांत कसलें एक शुद्धीकरण जात तशिल्लें तें जायनी ती मिती दोळ्याचें मिकोन बसून सगळें कर्तव्य येवन बसता. सो तशी जावनच म्हणून यज्ञ कार्य करी आपणाल कर्तव्य पालन करी आनी तें करतना सुद्दां इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आमी कशें करता ती यज्ञवत कार्य करी ईश्वराक संतुष्ट करो. यज्ञशिष्टाशिनः संतः संत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघम पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्. बापरे यज्ञशिष्टा यज्ञशिष्ट जालेले यज्ञान पूत जालेले पवित्र जालेले अनुशासीत जालेले यज्ञ म्हळ्यार व्हड एक कार्य. लेट अस अंडरस्टँड इट. ते करच्यांत तूं एक जबाबदारी घेवन सगळें वेवस्था आनी करपा पडटा. ते प्रसाद रुपेण तुमी स्विकार करता ती तशें अनुशिश्ट जालेले लोक मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः प्रसाद रुपेण स्विकार करता ती ग्रहण करता ती ते सगळें कल्मश तांगेलें हुळ वता पवित्र जाता ती. सो भावना सुद्दां तशें आसल्यार देवान म्हाका शक्ती दिल्या हांव त्या शक्तीचो प्रयोग करतस म्हणूची त्या शक्तीक आपणाल बौद्धीक शक्ती आसा आपणाल शारिरीक शक्ती आसा ती सुद्दां खंय थान आयल्या म्हाका गोतना. सो मस्त देवा आनी हें कर न्ही जाल्यार सुद्दां ह्या प्रसंगान तूं म्हाका हें प्राप्त जाल्या म्हाका दिल्ल्या सो हांव ताचो सदुपयोग करतस म्हूण त्या भावनेन केलें म्हूण जाल्यार आनी प्रसाद रुपेण हांव ग्रहण करतस. दुख्खप्रद कले आयल्यार हांव सहन करता बरें कलें जाल्यार हांव ग्रहण करता. तें करतना प्रसाद रुपेण आयल्या म्हूण त्या भावनेन हांव ग्रहण करता. तावळी कल जालें मगल अंतःकरण यज्ञ शिष्ट जाता आसा. इट इज बिकम प्युरिफायड. आय एम कनेक्टिंग टू समथींग वेरी डिवायन इन एवरी ट्रान्जॅक्शन. सहन करची शक्ती वाडटा ग्रहण करची शक्ती वाडटा. थंय अहंकार वाडना लिप्सा वाडना ग्रीड डजंट इनक्रीज. एक समत्व येवच्या सूर जाता यज्ञवत कार्य करतना. तशी लोक मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः सगळें कर्म बंधन तांगेल सुट्टू सूर जाता. ती मस्त पाप प्रक्षालन जावच्याक सूर जाता. ते कर न्ही म्हूण जाल्यार भुंजते ते तूं अघम पापाः ते मूर्ख लोक अहम लोक पापग्रस्त आशिल्ली मिती अंतःकरण जड जालेली मिती हें सगळें कळना म्हूण आनी 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 शिरकता ती. हांव कर्म करता आय हॅव अर्नड इट आय हॅव अ रायट आय विल एन्जॉय आनी कोणें ना. तशी एक एटिट्यूड म्हणटा ती तें घेवन कोण कार्य करता तेकल ग्रहण करता आसा ती. पचन्ति आत्मकारणात् भुंजते ते तु अघम पापाः पापाची ग्रहण करता आसत ती. व्हड ट्रॅजेडी. मागीर तें आनी दुख्ख दिवचेंच कारण ताचें जाता. इट बिकम्स द रिजन फॉर फर्दर फ्युचर पेन जस्ट बिकॉज यू हॅव लॉस्ट दॅट कनेक्शन. सो तशी कोरनज म्हणून सृश्टी करतनाची ब्रह्माने कलकी व्यवस्था केलेली यज्ञ करी म्हणून आतां आमगेल जिवनान तूं तशी कसली मस्त व्यवस्था ना. आपणाल कर्तव्य हांवें करता म्हणून आपणाल कर्तव्य सुद्दां एज अ गूड इंडिविज्युअल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉट एवर यू टेक इट तें करतना थंय एक बरेपण जावंका
ते कर्त ना कल एक सहन कोरच्या ताकद येऊन का आत्मबल वाढका त्यावे आमकां लाभ जाय आनी दावा हांगासर करता आसा हाज्यान तूं प्रसन्न जा म्हूण तशी बुद्धी दवरली म्हूण जाल्यार तें कार्य केल्लेलें दावा करपण जाता. कळतच न्हय शिष्यत्व आमकां म्हळ्यार दोनी एस्पेक्ट्स आमकां एक बंद केले खंय वचूल्यार कोरून हाडटा तें कशें जालेलें बरें जालें आनी कल म्हणचें उपाय आसलें कल करून दिलें आनी तें रांद बरें जालें ना पयलींपण आपणें करचें म्हाका कळ्ळें तें कल करचें भावना कल प्रारब्ध आमगेर अरे तू ट्राय इट ऑन युअर हजबंड ट्राय इट ऑन 4-5 people इफ दे कॅन टेक इट सर्वाय वॉट एवर देन गिव इट टू मी ना स्वाम्यांक खातीर म्हूण पयलें मस्त भक्ती आली जाय आय बिकम द गिनी पिग न्हय सो आमी कल दिता ती हांवें बरें आसका मागीर तें भावना सो हे दोनी अंश येता ती शिश्वत्वान तूं केवल एक भावना मात्र न्हय. सो हांगा आमगेले जिवनांतू विधी विधानानुसार मस्त यज्ञ इत्यादी ना म्हूण जाल्यार सुद्दां आमगेलें कार्य कल आमी करता ती वॉट एवर वी डिफायन विथ आवर अंडरस्टँडींग मॅच्युरिटी एटसेट्रा कर्तव्य तें हांव कोरका कल करचें तशी भावनेन न्हय आनी हांवें कोरका आनी केल्यार लाभ तितलेंच लिमीट करना तिलें हें कोरूंक सुद्दां म्हाका ह्या परिस्थितींत घाल्ल्या दाबान शक्ती दिता आसा ताजें फलस्वरूप म्हाका कसलें मेळटा ऑर कीप एनकावंटरींग वॉट एवर तें एक अनुमती आसा तें म्हाका मेळका म्हणून सो तें दुख्खप्रद आसा म्हूण जाल्यार हांव सहन करतां अगेन कनेक्टींग टू द डिवायन तें बरें आसा म्हूण जाल्यार आय विल एक्सेप्ट इट एज अ प्रसाद अगेन मेंटेनिंग स्ट्रेंथनिंग नॉट मेंटेनन्स इट इज स्ट्रेंथनिंग बिकॉज दॅट्स द मेन थिंग द कनेक्शन विथ द डिवायन अशी केल्यार हें यज्ञाचें आनी कसलें हांगा सांगल्या तें आमगेल्या जिवनांतू लागू जावचें सूर जाता. हाजी चड वेळ ना सवाय हांकां आमी थंय वचका चिकेच एक प्रसंग हांवें विचार करचो आशिल्लो हो अध्याय सूर जातना उपदेशू कल्की सांगलें अर्जुनाक आनी अर्जुनाने हो परत एक आपणा जिज्ञासा व्यक्त केली और एक संशय व्यक्त केलो कशी व्यक्त केलेलो ह्या अध्यायांतू जायसी चेत कर्मणः ते मता तुगल मतानुसार हे कर्मापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ स जायसी चेत तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी हे केशव हे कर्मण तूं म्हाका कल्याक प्रेरीत करतस म्हूण हो प्रश्न आशिल्लो ताजेर चिकेच परत विचार करका. एक्चुअली एक पुस्तक आसल्यार इट वूड हॅव बीन फास्टर हँडल करूंक वेळ लागता आमकां. पयलेच अध्यायांतू हो एक विशय येता एक प्रश्न नेमगेला अर्जुनाने ताजेर आमी विचार करूया. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत इत्यादी हे प्रश्न केले ते कळतच ऐकल्यान तुमी आनी आमी विचार करता ते हे खंय आयलें हें कारण कल हें निमगुंचाक म्हणून. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ मकलें हो शब्द खंय आयला हाजे पयलीं कृष्णान उल्लेख केला हांवें स्थितप्रज्ञ म्हणून. जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव सगळे प्रश्न कसले अर्जुनान केल्या ती देर हॅज बीन सम रेफरन्स सम शब्द सम idea presented by the guru by Krishna and based on that he is asking he is questioning हांवें केल्या कशी हाज अर्थ कसलो इत्यादी हांवें स्थितप्रज्ञ खंय तान आयलें स्थितप्रज्ञ हो शब्द येयनी सो त्या युगांतू हो शब्द निश्चित रुपेण हाजें प्रचलन आशिल्लें अर्थ जाता असो हांगा लक्ष दिया ती. सो आतां आमी कशी ब्रह्मनिश्ठ म्हणटा ती आयकलां नवें ब्रह्मनिश्ठ ज्ञानी इत्यादी हे सगळे शब्द आयकल्या ती संस्कार आशिल्ली ती थोडी एक माहिती आसा जाल्यार ताजो सम अर्थ जायनी तशी अर्जुनान सुद्दां आयकलेलो हो शब्द आनी आत्तां
ह्या प्रसंगांतूं उपदेश सुरू जाला आनी गुरू त्या शिश्याला एक बरेपण जावंका म्हणून युक्ती आनी श्रुती वापरून प्रेरीत करता आसता ती प्रोत्साहीत करता आसतना कोरिलेट करून आय हॅव हर्ड दीस सो नाव ही युजीस दॅट वर्ड ही सेज दीस लुक्स लायक वॉट आय हॅव हर्ड स्थितप्रज्ञ म्हणलेलें सो तागल कशी भाषा का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार ब्रह्मनिष्ठ म्हण येद आत्मज्ञानी म्हण येद सो कल्की कृष्णान उपदेश दिला आनी हो एक संशयो और ही जिज्ञासा अर्जुना हृदयांतूं आयल्या खंय बिफोर द एटॉमिकल वता सती अध्ययन करता सती माहिती घेवन ताजे पयलें आनी पयलकल जाल्या हांव युद्ध करना म्हूण थंय थान सूर केल्लेलें ताका अगूर अगूर प्रोत्साहन दिलें कुतस्त्वा कश्मलमिदं पयलें लौकीक आयकल हें अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ती क्लैब्यम मास्मग म्हणून लौकीक स्तरारी टू गेट हिम आउट ऑफ दॅट उपदेशू है उपदेशूची गुरूंक गेलो तो मेळ्ळो तें आयकूंच भितर वय वय म्हणचे भितर आनी सूर केलें अर्जुनान तें दुख्खा मिती ना हें कसल्याक मागोत ना म्हणून हें कशें हांव करचें इत्यादी इत्यादी करून मागीर शिष्यस्तेहम शाधी माम हांव आतां शरण आयलां म्हूण म्हणटा तें जावंच भितर एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच शिष्यत्व म्हाका जाय हांव शिष्य आतां म्हाका कसलेंय कळना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कल बुद्धीची विचलित जाल्या तशी म्हळ्यार ते डिसायडींग एलिमेंटाची विचलित जाल्या म्हळ्यार कल कोरका म्हूण म्हाका कळना बट यू कन्विन्स मी एंड मे आय डू समथींग इंटेलिजंटली यू अंडरस्टँड दीस तूं सांगलें नवें आय विल डू I don't want to fight, but I have become your Shishya. Now, because you are saying I should fight, I'll fight. Arjuna cannot do that. Arjuna wants his Nishtha, wants his Shraddha. Shraddha mayoyam Purusha. If he does not believe in the fight, how can he fight? So he says, give me that Shraddha, where I can do what I should do. And now I'm bewildered. All these elements are coming. And if we don't understand this, we are going to make the same mistakes. Makkale kalna. Tumi sangil tashi. You are an animal or something that the Guru should expect you to simply obey. Ek star ari, there may be certain rules and regulations. But in whatever you are asked to do, you are supposed to understand. You have to grow through that discipline. विधी निषेध धर्म अंत आसता ते करचेंचे ते कर न्ही जाल्यार दोश लागता आनी म्हळ्यार आमी पळयले हांवें कसलो दोश कळना हांगा समक कळटा सो तशी आमी ते अर्जुनत्व आमगेलें ऋजुत्व येवंका शिष्यत्व येवंका म्हळ्यार सगळ्या हातूंत संकेत मेळटा ती तांणी शिष्यत्व स्विकार करचे भितर उपदेश अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे तूं कसलो एक व्यक्त करता असो प्रज्ञावादांश्च भाषसे मस्त एक बुद्धिवंत विचारवंत मनुष्य म्हण येदा युद्ध केल्यार शिहानी इत्यादी सण सांगल्या सो प्रज्ञावादांश्च भाषसे म्हळ्यार यू वॉट यू से अपियर्स वेरी लॉजिकल मीनिंगफुल प्रोफाउंड बट इट इज नॉनसेन्स बिकॉज यू नो इट इज नॉट ट्रू अशोचानन्वशोचस्त्वं यू आर ग्रीविंग ओवर वॉट नीड नॉट बी ग्रीव्ड ओवर थंयच तुगेलें करप्शन आयल्या यू हॅव नॉट अंडरस्टूड द सिच्युएशन यू आर गेटिंग बॅडली एफेक्टेड बाय इट एंड देन यू वॉन्ट टू पास जजमेंट ऑर टेक अ डिसिजन थंय गाडी लुडकली म्हणून थंय एक बोध मेळटा असो कोणाक आमकां साधकांक शिष्यांक गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः हें आमी घेतल्या गतासू असती अगतासू असती तें घेवन कोणा स आनी कोण वचूलें तें घेवन अनुशोचे न अनुशोचन्ति अयोयो पाप हें करून एक दुख व्यक्त करचेंच न्ही टू शो हाव मच सेन्सिटीव यू आर तो साण ते बंद कराती कलमेरी एवरी मोमेंट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डिवाइन डोंट गेट स्टक एट एनी लेवल डोंट सी इट एज अ वेरी ग्रेट स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट these are very strong lessons that are okay
नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो यथा अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. उपदेश सूर जाला. हांगा एक पयलें तूं कसलें दुख्ख अनुभव करतस तें दुख्ख अनुभव करचें योग्य ना. इट इज नॉट वॉट एवर इज कॉजिंग यू ग्रीफ, इट इज नॉट वर्दी ऑफ रियली grieving over. And you are justifying it, maybe that again is not acceptable, because your apparently intelligent protestations etc. are coming from a very confused, unhappy state of understanding. हां पयलीं सांगलें शिष्याक तूं उलय व्यक्त करी जाल्यार ताका आमी मस्त महत्व दिना ती, even if on paper it sounds very intelligent, because you are not expected to form some shastra or something. Right now, confounded, confused, seriously troubled, whatever you say has very little value. The Shishya has to understand that. मागीर आनी एक स्तर आरूपदेश आहे. खंयचे खंयचे स्तर आरूपदेश मेळता आसत ती म्हूण आमी पळयत आसत. हो देहिनो यथा अस्मिन् देहे, ह्या शरीर आसा, ह्या शरिरान तूं देही आसता आनी तो अनुभव करता. हें शरीर यौवन, कौमार, जरा इत्यादी अनुभव करता. आनी तें मागीर शरीर त्याग करून तो देही म्हणेल तें मुखार वता. तशें आशिल्ली मी ती. हांगा धीर आशिल्ली, बुद्धी स्थिर आशिल्ली व्यक्ती हांगा तूं दुख्ख अनुभव करना. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनः तान् अनित्यान् स्थितिक्षस्व. हें सुख दुःख तूं कसलो अनुभव करता, मात्रा स्पर्शः तितल्या तितलेंच तें एक फ्लीटिंग impressions that you receive from sense perception. आगमापायी ते येता ती वता ती. सुख मेरी शाश्वत असना, दुःखम शाश्वत असना. तशें आशिल्ली मी ती कल करचें तितिक्षस्व, सहस्व. तितिक्षा विलक्षण एक साधन ती. इट इज नॉट दांतवट चाबून सहन करचें. यू ग्रो इन दॅट सहन करचें. तें विवेक चुडामणी घेतना आमी विचार केला. इट इज अ ट्रिमेंडस sadhana. A very evolved sadhaka can manage the correct titiksha. So that titikshasva bharata म्हणून सांगल्या. मागीर नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः. हें खंयच्या स्तरार वचूलें? हो उपदेश खंयच्या स्तरार वचूलो? हें शुद्ध वेदांत. कसलें असत्य आसा ताजें केन्नाय सत्य तर नाची. कसलें सत्य आसा तें असत्य जावचें साध्य नाची. दिस इज दी फुल कन्विक्शनान गुरूंगेल वचन येता आसा. हें पयलें हें तुका उलयता एक्चुअली इट इज नॉट वॅलीड. यू ऑल्सो प्लीज डोंट टेक इट सिरियसली. द ओनली थिंग वी रेकग्नाइज इज योर पेन, योर कन्फ्युजन. वी हैव टू रिमूव दैट. टेक इट? ओके, नाउ मूव अहेड. डोंट बी सो एफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल. ओके. आनी कसलें? हें शरीर आसा तातूंत एक जीव म्हूण आसा. तो हे शरिराचे कशी एक उत्थान व्यथ अनुभव करता. ह्या शरिराक त्याग करून मुखार आनी एक शरीर घेता. तशें आशिल्ली मी ती. तातूंत दुख्ख पावंक का म्हूण गरज ना. द शास्त्रास डोंट से यू शूड बी अनहॅपी. इफ यू डोंट अंडरस्टँड यू विल बिकम अनहॅपी. सो अंडरस्टँड. लौकीक स्तरारी जीवाक घेवन भायरचे स्पर्शाक घेवन कशी सहन करचें तो उपदेशू. आनी अचानक शुद्ध वेदांत आत्म केलें तें हांगा सांगल्या. हें सत्य म्हणलें इट इज नॉट फ्लिटींग लायक मात्रा स्पर्श आगमापायी न्हय. हें एक शाश्वत तत्व आसा. तें मात्र सत्य आसा. तें सोडून सगळें असत्य आसा. आनी सत्य आशिल्लें तें सत्याची आनी असत्य आशिल्लें तें असत्याची म्हूण हांगा शुद्ध वेदांत सांगल्या. दॅट इज दी व्यथा ऑफ द गुरू. शिष्याक बोध दिवच्याक. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते.
एक विंगड एंगल्स दृष्टिकोनान तूं आतां तें आत्मतत्व कसलें म्हणून सहजतया उपदेश येताच. हें एक जीव कशें आसा शाश्वत आसा रिलेटिवली. सो हें शरीर धारण करता, ते शरिराचे वेरियस स्टेजीस अनुभव करता आनी मुखार वता, नव शरीर घेता, धारण करता, अनुभव करता. म्हणूची जीव मरना म्हूण तशें नातील मरनातील मी ती तूं तें दुख्ख कोरता म्हूण ना जिवाक घेवन. बट जीव स्टील इज लिमिटेड न्ही. सो ते जीव केल्लें इन्वेस्टिगेट केल्यार अहम ब्रह्मास्मी ह्या बोधाचो सत्य केल्लें म्हूण तो उपदेश प्राप्त केलो दिल्लो. आनी हें कळ्ळी म्हूण जाल्यार हांवें पळय एनम वेत्ती हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो हांव मारलें आनी अयो म्हाका मारलें म्हूण हें कोण अनुभव करता की दोगांकय हें आत्मतत्वाचो अनुभव जाय न्ही. अत्यंत शरीर बुद्धी दवरून विचार करता सती उभौ तौ न विजानीतौ. हांगा दोगांकय हो बोध जाय न्ही. हें कसल्याक उपदेश येता आसा ते गुरूंगेलें वाक्य तें फ्रॉम वेरियस लेवल्स प्रत्येक स्तरारी बोध दिवचे प्रयत्न जाता आसा. आमी म्हणटात न्ही कले करतना फिजिकल मेंटल इमोशनल तें एक एकाग्रता येवंका म्हणून तशी एट वेरियस लेवल्स लॉजीक वापरून कर न्ही जाल्यार हांसतली युक्ती वापरून prodding him into karma and then asking him to rise above it till he can do it yajnavat and till he realizes this yahacha enam vetti hantaram yascha enam हांव मारता बुद्धी हांव म्हाका मारलें म्हूण ही बुद्धी कोण आसता अज्ञानी म्हणून यू कॅन नॉट बी टच्ड. यू आर दी आत्मन. त्या स्तरार थंय हो उपदेश सट येता आसा. वेदाशन अजो न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हांगा ते छंद सुद्दां चेंज जाल्या. Here Krishna has, I think, Bhagavan has lost awareness external and he is in his own and he is saying, Atma Tattva Mary, it is untouched by him. He just jata sa. So my stabilizes Veda Vinashanam Nityam Yenam Ajam Avyayam Katham Sa Purusha Partha Kang Ghatayati Hantikam Ityanti. Parat. So ek Atma Tattva kalle hagur bodh sur jallo. Hantu kale korchna आणि तू कसले कर नातील गोष्ट ना. यू जस्ट अंडरस्टँड वय की ना बोधा विषयात असं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च अन्य मन्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदन चैव कश्चित्. आश्चर्यवत है आयकता ती हाजे चिंतन करतात इत्यादी. तशें आसून सुद्दां खंयके एक स्तरार मात्र थंय एप्रिशिएट केलें बट तें आत्मत्वेन कळ्ळी म्हूण जाल्यार तें आश्चर्य मात्र व्हरता. सो इट इज नॉट समथींग वेरी इजिली एक्सेसिबल म्हूण हांगा सांगल्या. इवन एक संस्कार आयल्यार देहि नित्यमवध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. परत इट कम्स बैक टू दी उपदेश कम्स टू तुवें शोक सोडी युक्ती. इतलें सगळें सांगना फुडें भयाद्रणाद उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथ. अगेन युक्ती. तूं रण सोड वचुल्यार लोक हांसतले इत्यादी करून अर्थ जाताच खंय वता सो उपदेशू. इतलें सगळें जायना फुडें हांगा बुद्धियोगाचो उल्लेख केला. हे कर्म म्हळें दूरेण ही अवरं कर्म. बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. दूरेण ही अवरं कर्म. अवर कमी कर्म कंपेर्ड टू ज्ञान इज वेरी वेरी इन्फीरियर. तशें शिल्मिती बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धियोगु ज्ञानमार्ग हाजे शरण वच कृपणा फलहेतवः. आनी फलहेतव कर्म कोणतें फल तें सुख अथवा हांव हें करता हें मेळकाची कॉज एंड इफेक्ट तांतूंची शिरकत लोक आसती ते कृपण जावन आसती. तांकां फळ मेळटा फळ जावंका म्हणून बट तांकां
कर्म बेस्ड फल अशिल मिती इट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड ते पूर्ण फल कल निश्रेयस की तंक मेळना. सो गिव अप दिस इन्सिस्टन्स ऑन फ्रूट दॅट फ्युअर फुल फोकस ऑन दी फ्रूट ऑफ ॲक्शन. गिव दॅट अप म्हूण हांगा उपदेश दिला. थंय थान मागीर बुद्धियुक्तो जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम. These are very often touted shlokas in all sorts of contexts. So आमकां हगूर हाजेरी चिंतन करपा पडटा. बुद्धियुक्त जायना फुडें हे कर्म बंधनांतल्यान मुक्त जावचें साध्य आसा आनी सुख दुख्ख हाजे परे वचचें साध्य आसा. अदरवायज वील बी लॉस्ट इन हें कसल्याक जालें आनी तें विचार तातूंच एक हें जातलें देवाल शरण वचचें बुद्धी शरण वचचें साध्य जायच ना. म्हणूची योगाच अभ्यास करी आनी योग म्हटल्यार हांगा सांगलें इन दीस कॉन्टेक्ट कर्मसु कौशलम. एक कुशलता आसा. कुशलता म्हणजे भितर आमी तें आमगेलें एक स्टँडर्ड दृश्टांत दिता ती कुशल म्हगेलें कुशाल लाती ती कुशल सेवकू शिष्यू गुरुकुलांत तूं अध्ययन करूं वचुला. थंय अध्ययन म्हळ्यार ते तितले आर्ज मात्र न्हय. थंय रावचें अध्ययन करचें सेव करची ते गुरुकुल ते पूर्ण आत्मसात जावंक न्हय विद्या म्हणून तशी गुरुकुल पद्दती आशिल्ली. थंय मागीर केवल एक करिक्युलम आनी तितले मात्र न्हय कामय करपा पडटलें. तें काम करतना तें शुद्धीकरण जाता म्हणून हें हाडी तें करी इत्यादी सांगतालीं. सो तशे परिस्थितीन तूं थंय वचून ॲट द बँक्स ऑफ द रिवर कुश ग्रास थंय उत्पन्न जाता तें हाडका आनी ताज्यान मागीर आसनन करचें एक थंय नियम आसतालो. तें हाडका म्हळ्यार तें शार्प आसता ताका एजीस धार आसता ती तें धर न्हू तें अपरूट करचें कट करका म्हळ्यार तें घट्टी धर न्ही म्हूण जाल्यार तें ताळ्ळेल वारी म्हूण जाल्यार ताज्यान घाय जाता. घाय जाल्यार मागीर कळ्ळें येवंक आनी गुरून सेव करका तागेले हात दान करूंक. So that whoever managed to kushalati cut that efficiently without hurting himself, मेरी तक काम दिले अरे he doesn't damage himself. कळना मैं शिष्यत्व आयल्या ना जाल्यार थंय घोटाळ करचें आपणालें एक नुकसान करूं मर्याद काणू आयल्यार कल उपयोगू ना. थंय एफिशियन्सी आयली मागीर दॅट इज युअर कुशलता. रिमेंबर दीस आमी कार्य करतना आपणाल मात्र एक नो आय शूड नो आय एम इन्सल्टेड म्हणून आपणाल एक मर्यादा दवरूंक प्रयत्न करतना समज आपणाल मर्यादा काणूच येता ती कले म्हाका गुरूंक गेल दवर न्ही एंड यू डिडंट अंडरस्टँड द सिच्युएशन. यू डीड नॉट यूज दॅट टू रायज अबाव इट. यू गॉट टोटली एनमेश्ड इन दॅट आनी कले कन्फ्रंटेड एंड केम आउट घाय जावन मस्त पण जाता. सो हांव ना हांव हें चिके कमी जायना फुडें हें स्फुरण जावचें सूर जाता. आनी एक कुशलता येता. कुशलता इज नॉट कनिंगनेस. इट इज एन एफिशियन्सी वेर रागद्वेषा डोंट मोटिवेट यू. देन समथिंग एल्स हैज टू मोटिवेट यू. यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अप द डिजायर फॉर फ्रूट. देन इफेक्टिवली जस्ट सिट देर क्वाइटली म्हूण जालें नो यू हैव टू डू बिकॉज यू आर स्टील इन द क्लचेस ऑफ कर्म. गुरूंगेल आदेश म्हणून और एक ईश्वरार्पण बुद्ध्या आमी कर्म करू सूर करता ती अ टोटली न्यू डायमेन्शन ओपन्स अप. दॅट इज द यज्ञवत कार्य. अशी सगळो वेरियस लेवल्सारी उपदेशू अर्जुनाक प्राप्त जाला. हांव शिष्य म्हणच भितरी आनी अर्जुन शांत जावन आतां आयकतस. तागेलें मन खंयकी वता आशिल्लें तें लॉजिकली अंडरस्टँड ताका कळू सूर जालें. नाव ही इज फोकस्ड ही इज लिसनींग एंड वॉट डज ही आस्क. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. हांगा सांगल्या कर्म सोडी ज्ञान बुद्धीच शरण वच. आत्मज्ञान जाय सरी हांतुल्यान भायर पडचें साध्य ना म्हणून. आत्मज्ञान आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ अशें कशें आमकां शब्दांच उगडास जाता तशीच स्थितप्रज्ञ ह्या शब्दाचो अर्जुनाक उगडास जावन समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग मेक सेंस. सो द स्थितप्रज्ञस्य का भाषा. स्थितप्रज्ञ कशी उलयता समाधिस्थ जावन आशिल्लो किम प्रभाशेत व्रजेत किम आसीत कशें तो बसता तागेलो व्यवहार कशें आसता. अर्थ जाता
अर्जुन कल निमगे तसा स्थितप्रज्ञ कश उल्लेता व्यवहार कश करता इत्यादि. What is Arjuna displaying? He is adhikara for karma, that is all. Third chapter antvatsuno mukhar amyatakal paletase hai vyamishreneva vakyena buddhi mohayasi iva me tashastana ham itl ek शिष्य हम मज्जवारी मैं तपापते अहंकार ना बट आई एम योग्य फॉर ज्ञान तशस्तना आई डोंट वांट टू डू कर्म वाई आर यू प्रॉम्प्टिंग मी इनटू कर्म म्हणता गेलते एक आक्रोशसने in this very question Arjuna has betrayed himself or rather exposed himself. He has very clearly he has demonstrated he is not adhikari for jnana. Sthita prajna brahmanishta आत्मोपदेश नासतो विद्यते भावो हा उपदेश मेळना अधिकारी आशिल असल्यारे ताव वळेची शांत जावन ऑलमोस्ट लायक अ रिकलेक्शन ओ दिस आई एम नॉट दी शरीर आई एम नॉट इवन द शरीरी आई एम द शाश्वतोयम पुराण आत्मतत्व म्हणून ते बोध जावंक आशिल्लो ते अर्थू जायनी तो अर्थू जायनी ती हांसतली म्हूण ताचे केचे एक अर्थू जाल्लो आसका आनी एक कल्की आसा आनी एक कल्की अवस्था विशेष आसा or there is a way of living where you can be untouched by sorrow itl मात्र अर्जुनाक register जाता आसा म्हूण स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ आसा तो सुद्दां ह्या संवसाराचो अनुभव करता आसा हाऊ डज ही टेक इट हो प्रश्न अर्जुन इज आस्किंग इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन and this is what every shishya should do. If you don't do this शिष्यत्व येना साधकत्वांतूंची शिरकता आपणांतूंची मस्त जाता ही कॉन्स्टंट एक चेक आसका एक ब्रह्मनिष्ठ ह्या परिस्थितीन म्हाका इतलो त्रास आसा ब्रह्मनिश्ठान कशें व्यवहार केला इत्यादी हा प्रश्न येवंक ती आनी अर्जुन इज डुईंग दॅट ऑन वन हँड ही इज मेकिंग इट एविडेंट ही कॅनॉट अंडरस्टँड ब्रह्मनिष्ठ it is not making sense. He wants the technological of brahmanishtata, how to become a brahmanishta so that you can deal with this samsara, because for him samsara is real. It is still real. कर्म सोडले असो तें असो आय हॅव गॉट आउट म्हूण जाता तांतूं तें मिथ्यात्व येवचें आजुनी काही धैर्य ना हें असत्य एक मात्र सत्य आसा दी सत्य म्हळें आत्मन इज गिवींग इट्स सत्यता टू दिस हें सगळें आजुनी काही ग्रहण जायनी अर्जुनाक तितलें धैर्य सुद्दां ना तशे परिस्थितीन तूं ही वॉन्ट्स टू यूज दिस स्थितप्रज्ञ कशें उलयता हाऊ डज ही टॅकल सिच्युएशन्स इफ आय लर्न आय कॅन ऑल्सो बी अनटच्ड बाय दिस तितलें पुणी एक म्हाका म्हणून अर्जुनान स्पश्ट आपणा स्थिती व्यक्त केलेली मिती मुखार वचून म्हाका ज्ञान जावंक म्हळ्यार छोरा तुका आजुनी काही ज्ञानाचो अधिकार ना यू हॅव टू डू योर कर्म इन सच अ मॅनर योगयुक्त जावन करी कर्मयोग म्हूण करी तुका सिद्धी प्राप्त जातली अंतःकरण शुद्धी प्राप्त जातली मग्गिरी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इत्यादी कसले और आत्मशुद्ध आत्माचो उपदेश दिला तें ज्ञान जातलें नाजाल्यार कसले अर्थ जावचें ना कळता आसा सो दिस इज वॉट अ साधकाले शिष्यत्व कशें येता हातूंत दिसता हें जाय न्ही जाल्यार खंय की आमी शिरकले ती म्हणून एक्सपेरिमेंट करता आसका वय की ना हें सुख दुख हाऊ डू आई टेक दिस हाऊ डू आई टॅकल इट सो फार आई ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर हॅपीनेस आई वॉन्टेड टू डिस्पेल अनहॅपीनेस एंड सडनली आई हॅव रियलायज्ड समथींग हॅज हॅपन्ड ह्या शरीर आसा सरी एक मन उश्मणचे भितर हें दोनी आसता विल आय इटर्नली बी डिपेंडंट ऑन दी एक्सटर्नल इटर्नली अनहॅपी प्रयत्न करताची there is no meaning to life. Even if I accept reincarnation, parat this whole kand starts. Terrible. तशी एक अवस्थेन तूं साधकू शिष्यान तूं प्रवेश जाता शिष्यत्व सो वी एनकरेज दॅट आनी प्रमाण जावंक स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ म्हणलेलो तो कशें व्यवहार करता सो लेट मी ऑल्सो लर्न आय स्टार्ट विथ इमिटेशन आनी स्लोली इट विल गो इन टू अंडरस्टँडींग we do anukarana initially anukaran korka that is where the do's and don'ts are very strict सांगल्या केलें why did you change म्हणून तशी it not permitted
Whether you like it or not, you have to do. That is anukarana. But intelligently done, then it becomes the anusmarana. You rise above these restrictions, but you have gained what you have to. Sthita dhi जावच्या सूर जाता, you won't be imitating. So initially anukarana, then anusmarana झालेल मी ती, त्यांची आत्मानुसंधान मात्र जाता थंय. सो हांगा अर्जुन कशी सांगता आमगेल जिवनान तो येता असता प्रयत्न करचे. मस्त वांट जाल्यार ह्याचे प्रश्न येतात ते आमी सांगेल न्ही माउंट आबू तूं कारण ना नो जस्टिफिकेशन जाल्यार कले एक विशय घेवन समाचार म्हणटात आयकून कसलो जाता असं राष्ट्राचें एक उद्वेगू हें तें सगळें दुख्ख शांत करचें तावळ एक लॉजीक म्हण येद आमी वापरलेलें. इतुसळ महापुरुष जावन वचल्या ती रमण महर्षी तांगेल एक स्थिती स्थितधी तांगेल जिवनांतू और तशें महापुरुशांगेल जिवनांतू बाह्य परिस्थिती कशी आशिल्ली का कसलेय युद्धान जायनाशिल्लें काय कसलोय अत्याचार जायनाशिल्ले काय तांगेले कुटुंबेन तसो तांगेल गांवांत तसो तांगेल राष्ट्रांत तसो सगळें व्यवस्थीत रुपेन जातालें काय देर वॉज नथींग दॅट कूड हॅव ट्रबल्ड देम सो मेनी थिंग्स वय की ना इन स्पायट ऑफ दॅट दे मेड द ग्रेड न्ही तितलो आसून सुद्दां तांणी एक संतुलन दवरून नाव हूम वी वर्शीप एज ब्रह्मनिष्ठास दे वेंट थ्रू ऑल दॅट when they could do, why cannot I do? At least that will stop me from justifying my anguish and bhayar तशें आसतना how can I be happy? This foolish justification ते बंद जावच्या सूर जाता. This is what Arjuna is attempting. Sthitaprajna asthta, how does he take this? I can also rise. So karma based my understanding, I will try to understand the Sthitaprajna also by the way he behaves, by the way he deals, by the way he takes on the world. Because I can't intuitively understand his state of being or whatever. So how he learns, how he deals, through that I will learn how to deal with the world, how much importance to give it. So he wants that Arjuna ka ti garaj asta. It means karmanto he is still in the realms of karma. So thai te karma yoga kari ani to चित्त शुद्धी जातली आणि मागीर ज्ञानाचो अधिकार मेळटलो म्हणटात. म्हणून हांव तो एक पंथ आमी स्वीकार करना फुडें अर्द वाट करूंक जायना. तें एक शिक्का पडटा. अर्द वाट जायना. अनित्यम असुखम लोकम वग्गी साधकांक हें कळू सूर जाता आनी वय हॅव अंडरस्टूड. सो ते असुखताची मगल एक हाई साधकत्वाचें एक लक्षण म्हणून घेवन बसता ती जावं बा दुख्ख. But that is just half. Imam prapya bhajasva mam म्हणल्यार तें विसरल्यार कशें जावचें. It is fatal. It is fatal. खंयचेय हातूं समज instruction ग्रहण कर and these are instructions. Hantu there is no choice. If you do not, you have to move out, you have to go into sadhaka range. You cannot be a shishya. There is no scope for argument at these levels. The karna padmagiri shishyatva begins to blossom. So the Arjuna, with Arjuna, he is very strict at certain stages. Tami padeta. Arthu jata asme. ना जाल्यार आमगेलीच युक्ती वापरून गाडी खंय 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 वता एक्सपेरिमेंट करतना सुद्दां आमी अगेन मोगल विशयान तूं उलयलें म्हूण लेखतलो म्हूण हांव आमगेल्या ह्याच विशयान सांगतात. मोगल ह्या विशयान सांगचें. थंय एक परिस्थिती अगदी अर्ली स्टेजीस वचूलेले मात्र आनी बडे स्वामीजी मेरी तांगेले सहज भयंकर डिसिप्लिनाचे. सो पळयलें अंतःकरण विश्लेशण चलता आशिल्लें. सुख दुख्ख खुशी जाली हें जालें मागीर कोप आनी थंय डिप्रेशन साधकाक पयलीं इनिशियल स्टेजीसान थंय टेंड्स टू इट्स टू बी वेरी केअरफूल. सो कल्लें जाल्लें कोप येता कोप शांत करता कोप शांत करूं जायना. सो कल्की युक्ती सूर जाली पळय दीस इज अ बॅड रिएक्शन दीस इज अ गुड रिएक्शन. बरें जाल्यार खुशी जाता न्ही आनी कल्ले एक इनमिकल म्हणटा ते तावळे एक रिएक्शन जाता. आय कॅनॉट कंट्रोल दीस बट माय अंतःकरण इज ब्रिंगींग आउट बोथ. सो हाव डू आय कंट्रोल माय अंतःकरण. खुशी जाल्यार ते खुशी सुद्दां शांत करची. हर्ष अमर्ष भयोद्वेगई मुक्त म्हणून सांगल्या न्ही ते खुशी सुद्दां तितल्यार दवरचें. सो हें ऑटोमॅटिकली कोप कंट्रोलांत येतलो. बिकॉज इफ खुशी जाल्यार मस्त खुशी व्यक्त करची आनी कोप मात्र कंट्रोल करचो जायना पळय. सो दोन्ही कंट्रोल करूंक हें अशी सगळी युक्ती युक्ती युक्त युक्ती जाली.
आनी तेंचे मागीर आय स्टार्टेड प्रॅक्टिसींग. सो आमी तें दनपार बस स्टेशनार स्वामीजी उठसेटन थंय खुर्चेर बसलीं. आयले लोक गांवचे एक 2-3 जाण आयले कलकी डिस्कस करता आसत आनी ते सहज एक कले जोक जाता. आय वॉज सिटींग देर बॅलन्सिंग ॲक्ट चलता आसा. शांत जावन बसला. तें जाल्लें इट वॉज प्रिटी हिलेरियस आनी आय एम जस्ट केलें. एक पंत पळयलें, दुसरें पंता मागीर थर्ड टायम क्या पेट खराब हो गया क्या म्हणाली. तुमकां मेळ न्ही म्हूण जाल्यार इट इज युअर मिसफॉर्च्यून. समवेर आय हॅव नॉट बीन एबल टू डिलिवर दीस बिकॉज थंय शिरकल गाडी. आपणाले शांतो एक्सपेरिमेंटान तूं कलकी एक गांभीर्य और एक है इट वोंट वर्क, इट विल नॉट वर्क. आम्ही वी कम विथ प्री कन्सिव्ड आयडियाज. गुरून कशें आम सांगात व्यवहार करता, हाव आय एम गोइंग टू बिकम द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल शिष्याज म्हणून ऑल करप्शन्स हॅव टू बी गिवन अप. तें सहन जायना, तें सहन जायना. थंयची परत वी गेट बॅक इन टू साधका इज सेफ. आय गेट माय इन्स्ट्रक्शन्स, आय डू माय जपा. हें सगळें नाका म्हणून ते अहंकाराचेर प्रहार जावच्या सूर जाता. आमी तशी मनाचेर अंकुश घालचें. यू कॅनॉट बी मोर कनिंग देन युअर मायंड. यू कॅनॉट डील विथ युअर मायंड लायक दीस. कळतच न्ही. आय विल एंटिसिपेट आनी आय विल डील विथ माय मायंड म्हणून आमी करता ती जायना. अहम म्हणलेलें इज अ व्हेरी सुपरफिशियल अंडरस्टँडींग ऑफ द मायंड. कळतच नव्हे. आनी हें चित्त म्हणलेलें इट इन्क्लूड्स एवरीथींग. अंतकरण एंड द रेपोजिटरी ऑफ ऑल युअर संस्काराज. then chitta, that is what you are battling against, and you have no idea what you have experienced, what are your samskaras. Superficial, I have understood, yes, I am very very calm. Hang on, basle, this is a very superficial understanding. And when you are put into something and the occasion demands something of you, you have no idea what will come out. सो तशें आशिल्ली मिती एंटिसिपेट कोर न्हू आपणाल मना शांत करचें एट दी एक्सपेन्स ऑफ दी गुरू शक्ती, देन यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल. सो एक संतुलन हाडचें एक विंगड खबरी. आयसोलेट करून एकदम गांभीर हाडचें, फोर्स्ड गांभीर एट्सेट्रा विल नॉट वर्क. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड एक सहजता येता एक ब्रह्मनिश्ठाल जिवनांत तूं तो लद्द जावन बैसना थंय. ही हॅज मोर सेन्सिटिविटी आमी पळयता ती आनी एक सहजता आसता. आमगेल करप्शन्सा मिती आयदर इट इज एज्युम्ड एफेक्टेड इमोबिलिटी गांभीर्य और आमी हुळून वता ती. सो तितलपणी कळल्यार वी लेट दी शक्ती टेक अस थ्रू ऑल दीज एक्सपिरियन्सीस एंड क्लिंगींग ऑन टू इट कम आउट ऑफ दीस स्ट्रॉंग प्युरिफायड. ना जायना, साध्य ना. सो अशी परत परत शिकता पडटा, अनुभव करपा पडटा. म्हणून अर्जुन हांगा निमतां येता ह्या परिस्थितीन तूं सिमिलर अशी परिस्थिती एक खंयचेय ब्रह्मनिश्ठाक अनुभव करपा पडटा. ती द्वंद्व येता, कल करता म्हूण कळना. हाव डज ही हँडल, किम आसीत, किम प्रभाशेत, किम तशें निमगीत आसता. लेट मी ऑल्सो लर्न. द सिच्युएशन मे बी डिफरंट, बट इफ आय अंडरस्टँड आय कॅन मेक सेन्स. आय मे बी एबल टू गेट टू दॅट स्टेट ऑफ पॉयज. कळ्ळें. म्हणूची कर्मान तूं प्रवृत्ती कोर न्हू, कर्मयोग तूं करी म्हणून सांगून तुका ताज्यान सिद्धी प्राप्त जातली, अंतःकरण शुद्ध जातलें. योगश्चित्तवृत्ती निरोध मेरी हेंची चित्तवृत्ती निरोध मेरी हांव 5 मिनट बसतालो, जप जातालें, आत्म्याक अर्द तास बैसू जाता आनी मोरलेस शांत आसता मन मेरी चित्तवृत्ती निरोध जायनी. इट इज जस्ट अ वेरी इनिशियल स्टेज वेर यू आर पीसफुल. गॉड ब्लेस यू. वेरी वेरी गुड. मोटिवेशनस एट्सेट्रा. चित्तवृत्ती निरोध मेरी इट इज अ वेरी मॅसिव थिंग. संस्कार हे ते सगळे चेंज जाल्यात मेरी चित्तवृत्ती निरोध म्हणून जाता. सो डोंट लेट युअर मायंड फूल यू. इट इज एक्स्ट्रीमली पावरफुल. इट हॅज डेवलप्ड दॅट स्टेल्थ, दॅट कनिंगनेस फॉर लायफ टायम्स. आनी आमी पाप हांगा एक जन्माचे अनुभव घेवन हांव मगल मनार अंकुश घालता, हांव मगल आय चेंज माय लायफ पॅटर्न, आय वील डू दीस म्हूण केल्यार अनगायडेड अनप्रोटेक्टेड खंय वचना. सो आमी ते शिष्यत्व स्विकार करून हें तुगेलेंचें विश्व, तूं मात्र एक सत्य म्हणून आसा. आय बिलोंग टू यू. बट जीव भावांत हांव शिरकलां तशें आसतना गायड मी. सो पयलें अनंत सूत्रे विनियोजयस्व. हांव सूत्र my yajna sutra I want to connect where my karma doesn't
smother me. I do this as तुल्यार्थानायल्या तुका हांव अर्पण करता आसा. In that I connect to you. The emphasis on karma will cease. Effortlessness येतलें. So रागद्वेश कमी जातलो, efficiency भायर वाडटली आनी तशी जायना फुडें. The pure connection will get strengthened. Then अनंत सूत्रे विनियोजयस्व आनी अनंत रूपाय नमो नमस्ते म्हणून अधिकार येतलो. I will see you and nothing other than you. So सहज अनंत रूपाय नमो नमस्ते जातलें आनी कोर्स अधिकार आसतलो. Otherwise it is imagination. God is in everybody. My heart, your heart, and it doesn't take you anywhere. So go about it very systematically. Understand your own appreciation. Arjuna Alkashi, immediately he wants how is it used, etc. Karmanta sati. And through that, rise above it. Ashkal Azaid nam hai, Swadhyayu. आम्ही स्वामी अंग्निम घेतात. भाष्यकारांगेली कोरे हानीचे सगळं स्पष्ट कोण दिले आमकां नाजा कसले अर्थ करतशील की आमी शास्त्रांचे. करारविन्दे धृतबोधमुद्रं मुखारविन्देन तमोनुदन्तं वटस्य वृक्षस्य तटे निषण्णं श्रीशङ्कराचार्यमहं नमामि. वन्देऽहं 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 गुरुशङ्करचरणं वेदान्तनलिनदिनकरचरणं वेदान्तनलिनदिनकरचरणं वन्देऽहं 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 गुरुशङ्करचरणं वेदान्तनलिनदिनकरचरणं भगवत्पादयतीश्वरचरणं भगवत्पादयतीश्वरचरणं भाष्यकार योगेश्वरचरणं भाष्यकार योगेश्वरचरणं भक्तिरसामृतवर्षकचरणं
वन्देऽहं 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 गुरुशङ्करचरणम् वेदान्तनलिनदिनकरचरणम् आर्यां वादिनिवारकचरणम् आर्यां वादिनिवारकचरणम् आगमनिगमोद्धारकचरणम् आगमनिगमोद्धारकचरणम् परमहंसकुलनायकचरणम् परमहंसकुलनायकचरणम् परसंवेदनिदायकचरणम् परसंवेदनिदायकचरणम् वन्देऽहं गुरुशङ्करचरणम् वन्देऽहं 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 गुरुशङ्करचरणम् वेदान्तनलिनदिनकरचरणम् आणि एक करूया समजाय न्ही विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था। विश्वमूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था। शंकर ने अवतार लिया था। शंकर ने अवतार
मठ मंदिर करके संस्थापित जन जीवन उज्जीवित करने यदि कुल का उद्धार किया था यदि कुल का उद्धार किया था श्रुति मत का उद्धार किया था श्रुति मत का उद्धार किया था विश्वमूल से संगत हो धन महामौल ने जन्म लिया था शंकर ने अवतार लिया था पीड़ित जन को गले लगाकर हर दुख दे मन को दुलरा कर चौक द्वार घर आंगन जा जा चौक द्वार घर आंगन जा जा अमित अनाविल प्यार दिया था अमित अनाविल प्यार दिया था अद्वैत भक्ति चित्त दिया था अद्वैत भक्ति चित्त दिया था विश्वमूल से संगत हो घन महामौल ने जन्म लिया था शंकर ने अवतार लिया था प्रस्थानत्रय भाष्य बनाकर परिक्रमण त्रय भारत जाकर शुष्क शून्य शंकित मानव को निःश्रेयस का मार्ग दिया था निःश्रेयस का मार्ग दिया था संवित पद का लक्ष्य दिया था संवित पद का लक्ष्य दिया था विश्वमूल से
करनी अवतारनी आथा प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव हे केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम हे सगळं प्रामाणिक प्रश्न साधका का इन्व्हेस्टिगेट करतोस का आपणाला कशी जातस माय ॲक्शन्स भायरच्या लोकां खातीर म्हणणे आर दे कमिंग आउट ऑफ बेटर अंडरस्टँडिंग आर माय ॲक्शन्स हेल्पिंग मी अंडरस्टँड समथिंग बेटर म्हणून हे दोन्ही चालू असतं हांव आम्ही एक प्रति केसे इशून तू आर्टिकल येतस स्वाम्यान बरयलेलें तें ऋषिकेशांत आसतना आमगेले सुदातीने करपाची ताजे इंग्लीश अनुवाद केला आनी शास्त्राचें उद्धरण दिवन हें प्रस्तुत केल्या मिस्टिकल म्हणटा ती तशी सहसा शब्दांच अर्थ जाता वाक्यांच अर्थ जाता जाल्यार ते कोण म्हणटस कशें उलयतस इत्यादी चिकेची वांट जातात कळूक जाल्यार तें ब्रह्मनिष्ठाल वचन तशी घेवया एकम सत अरे सर्वम खलविदम ब्रह्म हें आमी स्विकार करता ती तशीचें हें ब्रह्मतत्व म्हूण आसा हांव आसतना ब्रह्मतत्व कशी आसा ना त्या मगल पूर्णता त्या मगल स्वरूप म्हूण आमी स्विकार करता ती तें अहम म्हूण आपणांतूंच आसा म्हूण उल्लेखा ती आपण हो जावन अवतरीत जाला आपण अमूक जावन अवतरीत जाला हें म्हणचें कोणाक अधिकार आसा त्या ईश्वराक वय की ना सो स्वाम्यांनी बरयतना सांगतना अहम हांव म्हळ्यार शंकराचार्य म्हणूच केन्ना बरयल्या सो तें ईश्वर स्तरार्थानूच तें येतस I can speak of myself as Shankaracharya or like Narayana himself can speak of himself as yes, I came as Ram, I have come as Krishna, me.
वय नव्हे सो त्या स्तरार्थानं अहम म्हणलेलें ते क्षुद्र अहम इट इज सो इरेलेवंट सो ओके त्या उतरण हां तशेंच आपणच म्हणून आदी शंकराचार्य एक वचना प्रथम हांतू घेतल्या अहम रूपेणची ताजें वर्णन केलें अर्थ जाताच where the asmita, the limitedness of the individual is accepted, but it is of no value, it does not bind. A rope which has been burnt off, it remains, it will be there till it is touched, then it will disintegrate. So that this sukh purta shivai, then it doesn't bind. So this asmita asa, या अंतू एज दिस व्यक्ती म्हणून आणि तो छावनची म्हणून थंय आयडेंटिफिकेशन जाता आसा त्या स्तरारी तो उपदेश आमकां प्राप्त जाला आनी आमी वी एक्सेप्ट एज एन अनफुलफिल्ड इंडिविज्युअल आय एम एस्पायरींग फॉर फुलफिलमेंट हाउ डज दी ब्रह्मनिष्ठ एक्ट सो एटलीस्ट तें पळोवन लेट मी अंडरस्टैंड वी डोंट टॉक फ्रॉम दी एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईश्वरा as this also it was me, as this also it is me, there I achieved, here I suffered, and that has no relevance. I am Ishvara. Here, as Shishyas, I am suffering, I don't want to suffer. So let me get out of this, let me get all inspiration I can from Shastras, from my yukti, from the life of saints, so that I don't assume something and get stuck in attitudes or whatever. So तशी एक प्रार्थना करतात आमी आमगेर शिष्यत्व हाडटा ती तावळ थंय जिज्ञासा कसलेस की तें मान्य जाता स्वीकृत जाता आनी पूर्ण एक सिद्धी खातीर मेरी अंतकरण सर्वथा एक शुद्धी खातीर मागीर एक बोध दिल मेरी तें एक साक्षात अपरोक्षानुभूती सिद्ध जावंक का म्हणून तें एक अधिकार प्राप्त करूंक आमी हे सगळे प्रयत्न करता सती तें स्वाम्यांनी गुरूंनी स्वीकार करका आनी आमचेर अनुग्रह करका म्हणून आमी तुमच्या सगळ्यांगेल्या लेखान प्रार्थना करता ती ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।